Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you're all really fine and enjoying your good health. बेटा सोशल ईवल्स जो कि तकरीबन 40 to 45 सोशल ईवल से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करता है 70 से 75%। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे शामिल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अगर आप मैक्सिमम और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट के सोशल लेवल से स्टार्ट करते हैं। हमेशा आपके ऐसे का स्टार्ट एक कोटेशन से होना चाहिए, तो ये रही। ये दुनिया बिल्कुल भी तबाह नहीं होती जनाब उन लोगों की वजह से जो बुराई का इर्तिकाब करते हैं, हाँ, लेकिन उन लोगों की वजह से ज़रूर ख़राब होती है, तबाह होती है जो कुछ नहीं करते और उन्हें देखते रहते हैं। इंसान फितरती तौर पर एक सोशल क्रिएचर है। ये जो डिज़ायर है दौलत की बहुत से मसाइल को जन्म देती है। लोग कुछ भी कर गुजरेंगे अमीर होने के लिए, और इस अमल में वो इग्नोर कर देते हैं इखलाकियात को और लॉज को। हमारा मुआशरा मुसलमान है, लेकिन हम इस्लामिक तालीमात से भटक गए हैं, दूर चले गए हैं। दौलत बहुत ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है हमारे बचाव के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए। बुराई ने बहुत ज़्यादा असर डाला हमारी तहज़ीब पर। करप्शन जिसके अंदर ब्राइबरी, नेपोटिज़म, अकरबा परवरी यानी रिश्तेदारों को नवाजना, और ड्रग एडिक्शन, इसने डैमेज करके रख दिया है हमारे मुआशरे को और हर एक शख्स के वक़ार को। इसने रोक दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है हमारी प्रोग्रेस को और हमारी खुशियों को। अदम मुसावात की जब बात करें तो ये जड़ है जनाब सोशल इवल्स की, समाजी बुराइयों की। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। रिश्वत लेना ये बहुत ही ज़्यादा संगीन शक्ल है करप्शन की। ये बहुत ही बड़ा मसला है हमारे मुआशरे का। हर कोई किसी न किसी अंदाज से इस रोंग डोइंग में, गलत अमल में शामिल है। कि और क्या बुराई की बात कीजिए, सबसे बुराई वाली बात तो ये है कि अब लोगों को बिल्कुल भी एहसास नदामत नहीं होता रिश्वत लेते या रिश्वत देते हुए। यहाँ तक कि एक ईमानदार शख्स भी, उसके पास भी कोई और इंतखाब नहीं बचता कि वो भी इस पार्टिसिपेट करे इस करप्शन के अंदर, क्योंकि कोई और अल्टरनेट है ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है कि हम चीज़ों को कर सकें दूसरों को खुश किए बगैर। उन लोगों को जो पावर में हैं किसी न किसी तरह उन्हें खुश करना पड़ता है। एक झूठ बिल्कुल भी सच नहीं बन जाता जनाब। रिक वैरन के मुताबिक झूठ सच नहीं बन जाता, बुराई, बुरा अमल कभी भी अच्छा नहीं बन जाता, और गुनाह कभी भी अच्छाई नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि बहुत सी जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, उसने उसे कबूल कर लिया। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बुराई अच्छाई बन जाए, सिर्फ इस बात की वजह से। मज़ीद बात करें तो ज़ख़ीरा अंदोसी और ब्लैक मार्केटिंग जैसे अमल जो होते हैं, काला धन यानी गैर कानूनी काम करना, ये काफ़ी टिपिकल और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सरायत कर चुका है। ये ऐसी सरायत करने वाली सिचुएशन बन चुकी है हमारे मुआशरे की कि तो इसके बारे में पनाह ही मांगी जा सकती है। वो जो कि ख़ुराक को ज़ख़ीरा करते हैं और ब्लैक मार्केट के का जो सामान है उसको ला कर इधर बेचते हैं, गैम्बल कर रहे हैं, जुआ खेलते हैं लोगों की ज़िंदगियों के साथ। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर एक और बड़ा ही संगीन जुर्म जो है जिसको कॉमनली जिसकी प्रैक्टिस की जाती है, ये है ख़ुराक के अंदर मिलावट करना, एडल्ट्रेशन जैसे आप बोलते हैं। मार्केट के अंदर बामुश्किल ही आपको कोई ऐसी चीज़ बिकती मिलेगी जो अपनी खालिश शक्ल के अंदर हो। फूड प्रोडक्ट्स जिनको टेम्पर किया जाता है, असल हालत से बदला जाता है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है लोगों की सेहत के लिए। हमारी सबसे बड़ी जो बुराइयां हैं वो हमारी ज़ात से ही तो उठती हैं। अगर आप ठीक हो गए तो मुआशरा भी तो ठीक हो सकता है। करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है जो मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है और जो मुआशी तरक्की है उसकी शरह को कम कर देता है। इस्लाम के अंदर करप्शन की बड़ी सख्ती से मज़म्मत की गई, कंडेम, मज़म्मत करना। इसके अंदर बहुत से बुरे रवैये भी शामिल हैं जो कि मुआशरे के तवाज़ुन को बिगाड़ने का सबब बनते हैं और हमारी इखलाकी इक़दार के ख़िलाफ़ जाते हैं। कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो हमें करप्शन के ख़िलाफ़ यकजा होने की,
ایک دیوار بننے کی تعلیمات دیتے ہیں، جیسا کہ وہ کرپشن کے کون سے اجزاء ہیں جس میں برائبری ہے، رشوت ہے، انفیئر میئرمنٹ ہے، مس یوز کرنا دوسروں کی جائیداد کو، یہاں تک کہ کسی کی اجازت کے بنا اس کی چیز کو استعمال کر لینا، یہ سب کرپشن کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پانی کا گھونٹ پینا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر یہ کرپشن ہوگا۔ ہمیں رشوت سے، کرپشن سے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید ہمیں ایسا کرنے کو کہتا ہے، اور قرآن پاک کی سورہ نساء ورس 8 آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں نصیحت کرتا ہے۔ واقعی اللہ آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ واپس کر دیجئے اس مال کو، چیز کو جو آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھی گئی مالکوں کی طرف سے، اور جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ واقعی کتنی ہی شاندار تعلیمات ہیں اس خدا کی جو وہ آپ کو دیتا ہے۔ واقعی اللہ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جناب، نیپوٹزم، اقربا پروری، اپنوں کو نوازنا، اور جوبری یعنی افسر شاہی، بڑے مقام پہ بیٹھنا، پبلک آفس کو اون کرنا اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے یوز کرنا، یہ 2 فارمز ہیں کرپشن کے۔ اور دیکھیں میں نے کرپشن کے اوپر پورا ایک ایسے یہاں پہ ریکارڈ بھی کروایا ہوا ہے، آپ اس کو بھی لازمی دیکھیے گا، میں نے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بات کی ہے اس ایسے کے اندر۔ تو جناب یہ کرپشن کی 2 اقسام ہیں آج کے معاشرے کے اندر، جس سے بہت سی اموات واقع ہوئی۔ جناب کسی کو، اپنے ہی خاندان کے کسی شخص کو پبلک آفس کے اندر لا دینا اپنے ایکسچینج میں، کہ اور یہ بھی کہ وہ فیورز دے گا، انفیئر ایڈوانٹیج آپ اس سے لیں گے، یہ بھی نیپوٹزم کی ایک ایگزامپل ہی تو ہے۔ اگر کچھ نہیں کیا گیا اس کو روکنے کے لیے، تو جو انکمپیٹنٹ نااہل ریلیٹیوز ہیں ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے پاورفل لوگوں کی طرف سے، جناب یہ ہمیں نقصان کی طرف، خاتمے کی طرف لے کر چلی جائے گی آخر کار۔ پھر فرقہ واریت کے اوپر بات کر لیں، چوری کے اوپر، ڈاکے کے اوپر، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں راہزنی کے اوپر، چیٹنگ، کرپشن، فارجری، ڈیلے ان جسٹس، انصاف کے اندر جو تاخیر ہے، یہ بہت سے دوسری سوشل مسائل ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکے ہیں، بہت زیادہ سرایت کر چکے ہیں۔ بات کا اختتام کرتے ہیں تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ کرپشن ہر ایسپیکٹ آف سوسائٹی کے اندر پھیل چکی ہے، اور ہاریبل ایٹیٹیوڈ جو ہے یہی آگے پھیل رہا ہے، غالب آ رہا ہے۔ اگر ہم ریڈیکل چینج چاہتے ہیں تو ہر شخص کو ضرور اپنی ذات سے تبدیلی کا آغاز کرنا ہوگا۔ اپرچونٹی ہمارے اوپر ہے، اس تمام بات کا ملبہ ہمارے اوپر ہے کہ کتنی جلدی ہم برائیوں کو، وائسز، برائیوں کو ختم کرتے ہیں، ایلیمینیٹ کرتے ہیں، اور آپس میں مل کر کام کرتے ہیں ایک سچا خالص اسلامی ملک بنانے میں، جو کہ آزاد ہوگا ان غلط چیزوں کی زنجیروں سے۔ جب آپ 2 برائیوں سے کم کا انتخاب کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کم والی ہے وہ برائی نہیں رہی، وہ برائی پھر بھی ہے۔ کلیئر؟ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔